buenas, ¿qué tal? Bienvenida al canal de Tino. Luego de vuelta. Buenas, ¿qué tal? Bienvenida al canal de Tino. Qué espectáculo, qué práctica, ¿eh? Bueno, capítulo número 30. Hostia, se hace largo. ¿Se viene el final? No, todavía no. Vale, justo donde lo hemos dejado, eran las puertas de Baldur. Yo no sé si me quedó algo porque iba a investigarlo antes del vídeo y no lo hice, la verdad, no les voy a mentir. Yo no sé. Ya lo vimos las misiones con ustedes. Creo que hay que ir. ¿Qué sé yo? Dale, vamos. No sé, es que no sé. Pero vamos a la puerta de Baldur, gente. ¿Qué me hicieron volver al campamento? ¿Qué tenés ahí, Rasca? Vale, a ver, que dame eso, dale. A ver, no te voy a acariciar. Poción de hablar con los animales. Gracias, Rasca. ¿Acostarse? No sé qué onda. Un momento que hablar contigo. ¿Dónde estás? ¿Quiere hablar? Ah, acá. ¿Qué dice la piba? ¿Qué dicen las tortis? A ver. What do you know about me? Ah, vale. Esto es lo que me interesaba a mí el capítulo anterior. Being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Vale. Bueno, nosotros también. Abrir tu mente. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Ojo. Ah, no era un lobo. Un elfo. Es una práctica habitual entre los seguidores de Selûne, enviar a sus hijos al bosque para que encuentren el camino a casa. Ah, vale, ella era... What? Era el padre. You already know. Era el Did you padre, not ¿viste? see yourself in him? Que la Do fue a you not buscar. recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Dale. Your parents are with your abductors. You will need to Tienes que return volver a to su their guarida. lair.
But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. La lanza de la noche. Creía que había acabado en el Shadowfell. Pero no se supone que puede matarte. It no longer has the power to harm me, now that I've removed it from Shah's domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Espero que tenga luz porque... Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. ¿Qué es eso? Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Lanza de la noche de Selûne. ¿Eh? Vale, es un pelín más mejor en eso. Se obtiene ventaja en la tirada de salvación de sabiduría y las pruebas de percepción. Puede ver en la oscuridad hasta una distancia de 12 metros. Ah, mira. Lo que tiene es eso de los rayos, pero bueno. A ver. ¿Qué es? Casa de armadura tiene 2. Voy a ir con este. Y acá... castigo en la criatura que falle sus tiradas de ataques contra quien porta este objeto. Tengo relación a la tirada de salvación de destreza o sufrir 1 de 4 de daño. Este es mejor. Vale. Vamos a ir con la lanza esta. Yo no sé si me encontraré muchos muertos vivientes. ¿No? Tampoco. Bueno, ahora sí, ¿no? No, querida, vos no. Oh, fantasma. ¿Y este? ¿Qué dice el taño? Ya está en la oscuridad, ¿no? You did it. Catherick Thorm is no more. Muy pronto la tierra se curará. Me alegro que he podido ayudar. Me alegro aún más. La tercera va a ser el ritmo de recompensa cuando lo considere. Cuando dale tiempo recibirás tu premio cuando más lo necesite. Carcy, más lo que me tenés que decir. Yo creo que ya puedo notar el cambio, como si me supiera que le queda poco. Dale, fantasma, chao. No sé ahora los compañeros, porque tendría que traerme a Astarion. Vamos a hacer un capitulito sin él y después tendría que traerme a Astarion, porque ¿se acuerdan que hay una misión? Hay que traerlo para acá. ¿Qué dice corazón? I've been lied to my whole life, and I was Va, gullible pero eso es enough to normal, just no te preocupes. believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Si cosa que te se puede pensar, estaré a tu lado. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. Panita.
We'd better press on for now and hope we're ready. Vale, nos But vamos a preparar para before el that, momento. Tengo un asunto que there's one thing I resolver. need to see to. ¿Qué ha pasado? You'll see for yourself soon No te lo verás enough. con tu propio ojo. Just leave Déjamelo it a with mí. me. Vale. Vale. Yo creo que vamos a dejar la Shadow Heart y me voy a traer al Astarion. Que tengo una misión. Este tenemos que ir a verlo, la puerta de Baldur. Este no tiene nada que ver. Hemos leído un libro, este también. Afirma que vale aquí en una verdad de los guiantes y el esto no sé, descifra los libros de Orfeo, sobre Orfeo. Encontré uno solo. El Duque. Hay que ir yendo para allá. Este, que era el que pintaba. Y este el amuleto. Viaja hasta la encrucijada de la sierpe. Hay que ver dónde mierda queda. Vale, que la oscuridad se acomodó. Y tengo, esta vez, Rafael se ha marchado antes que Astarion pudiera hablar con él. Fueran cuales fueran sus preguntas, tendrá que buscar respuesta en otra parte, quizá en la puerta de Baldur. Entonces, si lo veo a Rafael, lamentablemente voy a tener que ir al campamento, cambiar uno y llevarlo. The curse has been lifted, the lands cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Sí, pero ¿a costa de qué? La yajeira esta se me murió. Me gustaba aguantarla. Vale, sí, mira, en combate usa O para la vista táctica. Eso me tengo que acordar porque a veces es importante poder ver bien todo. Vale, a ver las famosas puertas de Baldur. Vale, está el cabrón este. Portallo. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Ah, Your vale. plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull Está shine complicadita, in the señora. light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Madre mía.
No me quiero cruzar para nada, te digo, ¿eh? Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Mirador de la Sierpe, vale. Vale. The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly, the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to... Ah, pero esto ya lo pasamos. Ya resistí. Metí un crítico, papá. Ah, no. Es un 1. There's no escape. How unfortunate. Alas, thou must return me. Llame a casa, vale. And thou shalt grow with blessing. Te llevaré, I sí. shall walk with thee. I shall grant you my power. Vale. You feel a chuckle coming on. Vale, no dice nada. ¿Dónde será? Porque no me lo marca. Este es el campamento, por eso no me lo... Moving ahead. Ah, pues todo, ¿eh? Curse to put my hands on everything. Un cofre. Caja. Dice que rico. Vale. No. Vámonos. Ah, no. ¿Quién quiere hablar conmigo? No lo vi. ¿Arlac? ¿Larian? Gale, qué pesado Gale este. Es pesado como él solo, muñeco. Soportable. I was supposed to sacrifice myself to stop the Absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it, in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. ¿Qué estás hablando? The Elder Brain. But, more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power, the ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it.
Vale, frena un poco. ¿Por qué es tan importante esa corona así de repente? Yo creo que es porque a él le fascina la magia. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Entender su naturaleza verdadera podría ser clave de la victoria. No olvidar cuánto sabemos lo que hemos visto. Ahora tiene que estar documentado en alguna parte. Por suerte pronto estará al alcance una de las mejores colecciones de libros de este lado de Candlekeep, el establecimiento de artículos de hechicería. Debo ir allí y descubrir lo que pueda. Vale. Vale. Parece una idea excelente. The only kind I have? Ha! Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Nethery sects are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water... Vale, entonces a él también lo voy a tener que traer. Capaz que lo deja Will un poco. ¿No? Podría ser eso. Por ahora voy a seguir con mi grupo. Que es el que entiendo ya más o menos para las peleas. Pero repito, por ahí deje a Will y lo traiga al mago. Y deje a Shadowheart y lo traiga a Astarion un poco. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Uf. Tiraría a todos de este mal. Cada momento haré lo que me parezca correcto. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. ¡Hostia! The reckoning is upon us. The city's thirst for domination. ¡No! Dale, dale, salí de ahí. ¡No! We're under attack. Help me. Brillante, pero vienen con la cosa bastante baja, ¿eh? Portal astral. Tadpole scum! Fight your way to the portal. I need your help. Ah, qué estúpido soy, era Will. I wonder if this is worth the cost. Best be on my way. Can't give up. Ah, porque me tiró al suelo.
Madre mía. Cabrón. Oh, ¿y este dónde salió? Come quickly. I can't do this without you. Never a dull moment. Vale. ¿Y esto? That thing's not going to hold together much longer. Hostia. Y yankees. I'm here. Help me. I'm under attack. ¿Dónde hay que ir? Comienza el combate. Friend of death. You. Vale. Blood comes easy these days. You've made a grave mistake. A la mierda. Dame la acción de la flecha. ¿Dónde mierda está la acción de la flecha? A ver. Salvación. Early tac. Hasta ahí y dale una buena paliza a este. Vean que los huevos. Dale otra. Y el empujón no me lo deja dar. It's not over.
come to the skull. Pará. Just a brief respite. Short as ever. Vale, estamos todos juntos, ¿no? Wished to live in more interesting times. Have to keep going. Hurry! I can't hold them back alone. It's Voy. not over. Come to the skull. Voy. ¿Pone? ¿Tiene apresado uno ahí o qué? Pero esto es un todo. ¿Contra quién peleo acá? Jodeme. Que es una sotamente la enana. Before you do anything, I am your ally. Ojo. We are in danger. Oh, shit. A mind Ojo. flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Hostia, qué historia, loco. Cómo se complica constantemente. ¿Qué quieres que haga? The Honor Guard. Eliminate them. My forces are weakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Destroy the Guard. I will subdue their master. Venga, por favor. 14. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. ¿Por qué? Ah, que no sé. Happy? Now, join me. Fight! Joder. Es que sabes que tengo miedo que sea ese, el Orfeo este. ¿Me explico qué lo quiero decir? Tengo miedo que sea el Orfeo, que es el verdadero rey, y que este sea un verga. ¿Me entendés? Joder. No sé, gente, es que... A ver, sí es cierto que nos ayudó, pero... Pero no sé, es que estamos peleando contra los... si este es el emperador de todos, ¿por qué nos metió el bicho? ¿Me entendés? O sea...
voy a ayudar, pero porque... Me voy a ayudar porque me salvó, pero claro, me gustaría que me hubiera contado antes quién es el que tiene apresado, por qué. Me imagino que me lo contará después. Together, we can turn the tide. Este es el que tenemos que ir por él. Con Karlach, ¿no? Preparar, necesito preparar. Un tajo. No, necesito preparar. La laceración va a venir bien. Y defensa alta, ¿eh? Por favor. Ay, la laceración al mismo tiempo no puede ser. Vale, no, la laceración. Hijo de puta, la laceración. La gasté y no puedo ahora. Joder. Este nos va a destrozar, este nos va a destrozar. Oh. No los había visto esto. Oh, dale, emperador, hace algo. Vale, mira que tengo algo. Sigo divino. No quito nada. Saqué distracción, a ver si con este... Bien, está distraído. ¿Por qué cojones es? Esto me caga un montón, boludo, lo de que me derriben. Vale, acá le tengo que meter al guardián. Ahí mismo. Para que le puedo pegar a aquel también. Con el guardián, Eso no lo puedo usar, vale. Battle favors the fearless. A ver, pará. Antes de tirar el de fuego, cualquier cosa, vamos a ver a qué es. Gravedad astral, vale, eso ya lo sabemos. Mientras esté a 18 metros de la entidad afectada, tiene un sistema de línea psíquico y un multiplicador eterno, tiene la salvación, inteligencia, sabiduría y carisma. Está distraído. Vale. Resistencias, tiene mucha resistencia al físico. Vale, nada. Lento. Vamos a meterle la. Ahí está, sí, dale duro. Ya está, qué poquito le sacó. ¡Pumba! Bien. Vale, metele con fuego. A ver. Buenísimo. Metele uno normal. Buenísima. Cada vez que ataque le van a dar encima. Otra, dale otra. Ay, le erró.
Muerto. Uy, 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 uy. Soldier, I need your help. Ah, me dejó 5 de vida ahora. Dominado, ¿qué significa? Dominado. La entidad afectada sigue al lanzador de este conjuro y lucha a su lado. Listo, perfecto. Dale este solo. Pero voy a meter el fulgor curativo. No tengo. Este es el fulgor, perdón. Vale, curo al aliado, lamentablemente. Bueno. Es lo que hay. Vamos a pegarle normal a este. Está bien, ya está bien con eso. Billy está al horno también. Pero le dio, le dio lindo. Queda un poquito de vida todavía. Estamos rodeadísimos. Hasta acá llegó este, me parece, Mató. Nos puso en contra ahora. Pero sigo curando a este, boludo. Está con todo. Vaya la mierda, este no es por todo. Venga, tío. Justo. Siempre. No quiero. Siempre pasa lo mismo, boludo. Cuando tenés que matar de una, tenés que usar tus dos cosas para. Lo va a matar. Por culo el Will, es muy débil, boludo. Que le den ahí, que se quede ahí. Está muerto. Me tengo que quedar ahí clavado. Está complicando un montón, Como este no haga daño a alguien y deja esa tontería de. Vale, ¿quién es? Yo. Y not. Va a racionar, siempre prefiero que me ataque a mí. Mueve el escudazo, va. Esta que está en el piso. No puede ser. No me entra en la cabeza. Bien, perfecto. Menos mal. Bien. Dale duro ahí, pegale.
Buena. Al fin, hermano, hiciste algo. Vale, perfecto. Queda ahí, no sé quién es, pero se queda acá. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. Vale. Cuéntamelo todo. It's like I said before. I'm just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. Vale. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call Emperor. Joder, qué loco. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Entonces, vas a contarme ese Yankee, ¿quién es? Prince Orpheus. ¿Viste? Son of the first Era Orfeo. of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Elithic Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared ¿Viste? herself queen. Qué cabrón. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Vale. ¿Y también te encarcelaron a ti? ¿A quién quería que matásemos Balaki cuando nos ordenó que entrásemos en el prisma? ¿A ti o Orfeo? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings.
Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackith will be finished. ¿Y también te cancelaron aquí? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Vale. Vale. ¿Qué ocurre si liberamos a Orfeo? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, sí, aparte, imagínate, lo que nos costó convencer a la otra, imagínate uno que estuvo en la primera guerra. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid, a sworn enemy, just like me. Cuanto más hablo contigo, menos me parece una absolutamente. I appreciate that, but this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel, but the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an Elithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Tengo que evitar convertirme en absolutamente. ¿Crees que estás de acuerdo en I protegerme? believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent Elithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. ¿Y eso qué implicaría? Porque, claro, ¿qué implicaría? Porque ¿sabes cuál es el problema? El problema es que si después tengo que andar comiendo mentes, es un poco... ¿no? ¿Qué dice eso? ¿Qué implicaría? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. Si puedes hacer evolución a mí, ¿por qué no puedes ponerle fin a la xeromorfosis? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Elithid.
So, do you wish to evolve or not? No lo sé. No sé, gente. Lo voy a hacer. Well, certainly brave of you. I'll say that much. You continue to surprise me. Your mind is truly something special. Es que ya lo estuve usando. Ya lo estuve usando todo el tiempo. O sea, tener más poder, ¿qué más me da? ¿Cambiado de idea? No, vamos a hacerlo. Perdí un montón de tiempo. No sé, espero que no me traiga consecuencias, que no me haga malo. Porque estamos siendo un paladín. But it cannot do so alone. It must commune with another. Coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Vale. Has aceptado la xenomorfosis y te has convertido en semi-ilícido. Ahora podés emplear capacidades sónicas más poderosas. Cojones. A ver, esto importa. Vale. Entonces. ¿Podemos frustrar los planes de los elegidos? Vale. Quien sea que controla el cerebro en el debe estar en poder presente. Deberíamos dominarlo y tener 1000 reinos. Destruye el cerebro. Vale, acá hay dos cosas. Controlarlo. O destruirlo. Yo creo que destruirlo es lo mejor. Controlarlo sería más de lo mismo. ¿Me explico? Vale. ¿Cuáles son mis... volar? Túnel de fuerza. Repulsor. Ya lo tenía. Disparo abrazador. ¿Qué tengo estas cosas? Vale, mi juramento está intacto. Vos primero meté el descanso corto y vení acá. ¿Dónde está? Ah, acá. Acá, perdón. Vení a levantarlo. Vení a levantarlo. Dale a él.
Vale, vámonos de acá. No. Vos, vení para acá. Go to the city. Prueba tu nueva forma, disfrútala. Pero ¿qué me dio exactamente? Open up. Es lo que me gustaría. Lo llevo. ¿Cómo lo llevo? Vale. Me lo llevo. ¿Por qué están estos en verde? Vale, aquí muerta, ya tenemos más. Me lo llevo. Esta. Todo. Acá estos no son guillanques cualquiera. Pero tienen porquerías prácticamente. ¿Qué más hay acá? Entra el químico. Pelo. El portador inflige un daño adicional con su ataque sin armas. Igual, vale. No me sirve, hay que venderlo a la mierda. Y esto. Irla, vale. Estos están en verde también. Vale. Vale, estoy dando vuelta porque como me preguntó, ¿estás seguro que...? Dije yo, ¿estoy seguro? ¿Estoy seguro que me quiero ir yo? ¿Tengo que revisar? Bueno, de acá venimos. Vamos a abandonar el plano astral a ver qué se cuece. Venga. Sí, estás. Sí. Should get some rest. I need to keep sharp. Vale. Dos actualizaciones. Efecto misterioso. Ya lo tenía. Claro, feo. Vale. Vale. Va a complicar cuando le comente a ella. A la loca más loca de acá del campamento. Astarion, ¿no? Me parece. Hey. ¿La gente? Nadie acá. Pará. Ilícito parcialmente transformado. Sufre una curación, un poder que la cura cuando ataca, pero también lo hace vulnerable a todo tipo de daño. Miedo escénico. Tus objetivos tienen desventaja en las tiradas de ataque y sufren 2 de 12 de daño psíquico cada vez que fallan. Está bueno. A mí me suelen fallar mucho. Una vez por turno, cuando haces una tirada de ataque, esta reduce esa característica representante del objetivo en 1. La habilidad que se reduce es la misma que la utilizada para hacer la tirada de ataque.
Para las armas cuerpo a cuerpo suele ser la fuerza. La arma a distancia suele ser una la destreza, los conjuros, la aptitud. Ha profundizado el sentido del yo y obtenido perecia en las pruebas de persuasión, engaño e intimidación. Esta entra como caballo, ya te lo digo. Cuando un enemigo situado a 18 metros o menos te apunta con un conjuro de nivel inferior o igual a tu bonificador por competencia, puedes usar una reacción para anular el conjuro. Las criaturas que sufren daño por caída debido a tus acciones reciben 1 de 8 daños psíquicos. Este ya lo tengo. Con un enemigo situado de radio de 9 metros, un conjuro puede usar tu reacción para infligirle una cantidad de daño psíquico igual al de 1 y el nivel del conjuro. Dentro de 9 metros. ¿Cuál era? Curación 5. Estás de acuerdo en una maravilla de adaptabilidad en ti. Te eliminan los costes en espacio de conjuro, cargas y recursos similares para tu siguiente acción o conjuro. Está bueno. Control mental. Esculpe es un nexo mágico que permite a los que están dentro llevar a cabo acciones y acciones adicionales e intercambiarlas a su antojo. No una pasiva, ¿no? Ah, no, acción de clase. Vale, pero eso está bueno, invade la mente de un objetivo y sabotea su defensa. La clase de armadura del objetivo se reduce en 1. Una vez por turno, cuando hace una tirada de ataque, se reduce la característica correspondiente del objetivo en 1. Este es buenísimo. Me quedé sin, ¿no? Era buenísimo. Vale. Estoy evolucionadísimo. Che, estoy re preocupado por la gente. ¿Dónde están? Oh, menos mal. Dios mío. La de Cell se va a recalentar de una manera. Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Ghaik visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Exacto. El mismo. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Vale. Long ago, when we rose up against our Ghaik slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Vale, 157. Vlaakith. Vale, ¿y qué tiene que ver Orfeo? Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Ya. Vale, nosotros Orfeo tenía razón. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Ghaik slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Vale.
Pero no podemos liberar todavía. Vale, me gustaría que habláramos de Orfeo, no. Vale, sí, pero por ahora se queda así porque... No sé si me explico. Ayuda al Bo. Hemos hablado con la de Cell detrás de descubrir que el prisionero del prima astral es Orfeo. Quiere reunirse con vos en la caricia de las Yares. Pero ya lo liberaremos. Ahora no es el momento porque la vamos a cagar. Ayuda a quien protege, disputa. Vale. Abraza tu potencial, descubre la historia. Vale, esa la terminamos. Perfecto. ¿Qué dice la corazón? So, there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness. Sí, pero no es un absolutamente, o sea, no está controlado. The less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. Claro, porque ellos lo mandaron para que tuviera eso y lo agarró, Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Eso puede decir que estamos sobre... ¿Qué opinas de ellos? On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from and what lies at the end of that path. I never expected ceramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Tenemos muchos factores en contra. ¿De verdad podemos permitirnos ignorar una posible ventaja? 15. Oh, 10. Voy a sacar un 5 con 2 dados. ¡No me joda! Well, perhaps you have a point. Fine. Let's explore these powers then. Vale, convencimos. I just Perfecto. hope we don't come to regret it. Nuestra relación. Quiero poner fin a lo nuestro, ¿no? ¿Cómo te sientes? Padre, tan vivo de salvarlo. Tengo suerte de que estén a mi lado. No sé por ti, no creo que pudiera enfrentarme a lo que está por llegar. I'm lucky to have you by my side. I don't think I could face what's to come otherwise. Vale. Vale, a ver si alguien más quiere... Parley. 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 ¿No? Parley, Astarion. Play game. Play. Parley. Mustio, Parley. Voy a contarle a Mustio a ver qué dice. Este es el verga nivel 1, 1 de 1 de vida. Tiene un huevo de poderes. Dost thou require a new ally? No me va a contar nada, ¿verdad? Or mayhaps a resurrection instead. La clase está bien, me gusta. Soy un paladín. Vale, vamos a seguir camino. Que al final no pude ir hasta la... Hasta la esta. Vamos a abandonar el campamento. A ver dónde vamos. Porque estábamos en el plano astral. ¿Dónde me deja? Para ver si podemos llegar a... Bueno, no sé si hay que llegar a Baldur's Gate, porque deberíamos entrar en la encrucijada de acá para ayudar al del amuleto, ya que estamos. Fíjense lo que es el amuleto, lo encontramos en un cofre, explorando. Vale.
Acá no puedo ir, padre. Linda música, me gusta, joder. If not over, then The city is close now. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. Palomas. We should do what we can to find them. What they know could help us. Acá. Hija de la oscuridad. Hago lo correcto, vale. Pena. Hola. Excuse me. I can't find my mum. ¿Dónde la viste por última vez? She was, Tiene mancha en la cara y las manos. Fui a buscar hierba. Digo que volvería ese mismo día. Hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was Lo veo last difícil, Sunday, though. Hostia. Nosotros trae a tu madre. Voy a buscar a un guardia, ellos te ayudarán. Thank you so much. I don't have anything, and you can't do anything without any coin. I'll pay you back when I find my mum. No, no te preocupes. Te falta, Elena. A ver. it's up for discussion. Uf, acá vamos a charlar como nunca, ¿eh? Can't talk. I'm sorry. The little one needs all of my attention. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Te puedo ayudar? Do you know where we're going? What kind of inn is it? Will there be feather beds? We told our son that this is a holiday to spare him the truth. Oh, We no don't tenemos have hogar homes que hay to que go volver. back to. Nearly there now. You see the city? Esto ya está Nothing. encontrado, ¿no? Esto es Rivington. Esto es Rivington. Ah, pará, ¿y si hablamos con este verga? I'd love to, thanks. Here. I'm just a cat. But please, talk to Yenna. No voy a hacerte daño, menino. I don't like talking. ¿Quién la trata mal? Yenna is my best friend. She's kind. Help her, not me. ¿Puedo acariciarte? Please don't. Bueno. No ayudó en nada. Gato, la gatija este no me ayudó en nada. Not as bad as it could have. Bueno, uff. Vamos a charlar con la gente acá. If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. She doesn't need the encouragement. A ver. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Think about it. They're stuck here with no coin and Con nothing to algunos no me do. deja hablar, ¿eh? You're going to hire all Para que me deje vamos a hablar. prodding. All this kerfuffle ¿qué over dice? missing redcaps. Yes, we'd caged them due to unruly behavior, but as our redcap cleaners demonstrate, most are perfectly harmless. ¿Qué dice el enano? Keep a sharp eye out. Red El rojo caps are on suelto, the demasiado loose. violento como para One's trabajar. deemed too En este ciclo violent parece to darle work. mayor importancia. Voy a tener en cuenta, my friend. When did you realize the red caps Cable. had escaped? I want to see Dribbles, Talibón. but I don't like the monster at No me the gusta el door. monstruo de la puerta. Oh, Emmet. Please, go ahead of us. My son is a little nervous. Vale. Da miedo este. Dad, what's that monster?
stinks of cheese between his piggy toes. How dare you? What in the hells is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days, the finest extra-planar circus there is. A circus! Can we go? Qué bonita. ¿Por qué hay un gulo esquiando a la gente? Oh, this is Benjamin. Say hi, Benji. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Vale. Circo es una zona ahí. See Dribbles the clown, don't you? No sé si seguir revisando o entrar directamente al circus. Boys ready? They're damn near chomping at the bit. What's the plan? The Circus of the Last Days has returned. See Dryads, Jinn, and Dribbles the Clown back with a ¿Entramos, gente? Entro, va. Ah, the traveler returned. Quiero entrar. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Ah! Brain juice smells like piss and iron. Oh. No like. Oh, well, that's a first. Usually I'd allow you in, but in these times, I can take no chances. Move along. No circus for you. Vale. Oh, déjame entrar, te parto en dos. Vale. Engaño o persuasión. Tengo las dos cosas. No soy una amenaza ni para ti ni para nadie del circo, te lo juro. Soy amigo del señor Gortash. A ver qué dirá cuando le cuente esto. Vamos con esta. Vale, esta entra, ¿sabes cómo, no? ¡Fua! 33, chabón. Oh, wait now. Let's not be too hasty, shall we? Any friend of Gortash is a friend of ours. Welcome to the Circus of the Last Days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Dribbles the Clown. Vale, gente. ¿Quieren ver el circo? Pues lo van a ver en el siguiente capítulo. Chao, chao, chao. El circo. Había una vez un circo. Tienen razón, pero no se los voy a dar.